beduko bi enso e de asem bi aba abonten a ono so di a o kan nyina ne say Professor Mills de na Openi John Dramani Mahama na be di achi na Nyankopon timi to ne nsa frɛ no ansa na John Dramani Mahama be ye president no ni wu a wo ye no enye obi a ne kun no obi en hye kira wo kun no Nyankopon en hye se papa na wo se wo wu na wo wu ono so aba be kasa afa ho na ansa ne be ka bibia afa ho ma ye hwe video no se de odi nka se de oka efa ho Nana Akufo-Addo asem keke enti nyame kan me nyame agi nyame wodi ma President Mills ayedan fama Nana Addo sa nyame se da bi me dia ma Mills eni nyame chide me ade kronti odi ama Professor Mills enti Professor Mills that na oba me ho oba na oka kire me se nyame ma ne betena akonwa no so mpo kura na ofiri mu a kope yes wow. I quote President Mills so betena akonwa so ofiri mu kura o se da me ka kire ne se okotena so a obewu yes no so say nyame ne tena so mpo da bi no wanka owu fe so kwotena so na se otimi de nyame pe na owu a ope awo me office se na se nyo obi ne kunu na o nyame pem so owu obi obeka se obi ne kun President Mills wono ane ho okay enti no o kan sa se no kan ye no hwe ne din later me kono ofie e wo manet o sa ye din komo sa ko kan sa asem na no se prophet me pede e boam na me ba me be de nyame pe me wi a me ko minnam krum sa ne nyame kasa chem se media de na asema nyame kan finfin no me de hye me ho minti menka okay abatu you suffer wodru ya hwe video no e wa asema suffer beduko bi aba be kan afa Professor Mills bu a owu ye se eyo no ane Nyankopon na ito ne nsa frɛ no nye obi ansa na ehya Professor Mills bu na se waje nche e wo ho anything okay ho abedase esanche etiefo nyina akra me kan se adenti na Ghana obi wu a yeso obi na ekum adentia abibifo ya adwen ana se saa yehu se nipa ni so yehu se obi wu a yeso obi na ekum so ye dwuntuni o so ye hwan o owu ya yeso obi na ekum ameka se mecho Hebrews chapter 9 verse 27 Bible say etwase onipa wu preko pe na ni wu achi atebo ho ye ka se ade bi ye preko pa what ya se on dia se this o chiri ade preko pe na je se ebetimi esi at any time bia preko pe twase oni pa wu preko pe enti owu onu nida e wo se wu nipa ni wu ana se bia o china ya hyese bia se onipa nim oda odi be wu ye kwa ye be nipa nim da odi be wu baby a obewu ada eni breko a obewu nipa bi eni madam te me kan metie pa enti nye se bia obi abedi president na owu a yesi obi na ekuno obi to nwom kra na se owu a yesi obi na ekuno Bible so si twase onipa wu breko pe madam what say enti ade enti na se obi wu a chencha ye de hye obi se Bible enum asem no enye dwuma dia ene yebetimi aka se nipa se masi wu a obi na eku na mpa onyame abo wu aka ye ho da o de be koni da mo de be kono obi enim enti ebere bia no sa na enti na so wo nipa bia wo ho a ebere bia wo da na asori a ade e chenwa ba bia wo ko bia fa ho hye wade nsa bia betimi asi bia ebere bia meka se bi preacher meka se wotena ka mu a washa akomfo sese wotena ka mu a washa akomfo masha akomfo sese menti ase ka na de wo ko no betumi aboha mo wawu mother de kan wata ase tina me ka se wotena ka mu wotena moto so washa akomfo bi bia betumi asi nya akomfo ne se bia wo de ahoma ko sa akomwo me o kan akasa na ma adwen ye eno so no ti ni para ote front one a woko se na adwen ye no aso de osim me bia betimi asi ti ebere bia se nipa wo da sori na Awurade mo ahode na sori a bo moden se wo be hwe wa kwan ene wo ne ye yie na se Awurade to nsa frɛ wo pe woti menya baby papa afa he owu a ye di be wu afra asase su de nyame no onfa ho nyame te soro hɔ ye otimi meja si obi na wawu kɔ nyame timi medua bubu obi na wawu wada wada ase
ensuo timi fu obi no owu owu obi ada owu die hia ne se wu a okra no ibenya ba bi papa atem sofo asem a wo ke sofo beduko bi asem a wo kai se ye obi a ne kum omampani Mills menene ya adwen 100% menene ya adwen on se na oka asem bi se me opa omampani Mills ko ne hono no ni din komo se ewade ya adom na se otimi betina omampani akonwa so na wo ye de nyame pe na owu kura wo ye de be ope what you see Matias di wo bedi omampani akonwa so anu wo wuko di edi ebio say ni aye ni mo say e bia sem say no kan ye be ye ho ye no ho ensem bebre ne titi ya oman mu say obi na aku no ana ye ka say ye say o yale kra ye de ne ko to maternity ho ani ho ehun hia di e wo se hia ne se mompani no kwa wo okọ ne yie ni wo na we ne kun no na we ne kun no mama ka se mitro o mompani mesi obi a ne kun no ni obi a ne kun no e ono an nkra be ne time na aso cause nyame asem ana me ka ana me di akire enti me se obi se wan obi ne kun no obi ne kun no obi ne kun no obi ne kun no me nyintum me nim ne se ne bra so fra asase so ko o man pani wonya mfie se owu ye no nya se o twam 70 years me wa ka bible kwa kansa enwum no a wo se nipa wonfie na ye aduoso eboro so na aduotwe eno kwa wo se emu ohaw ne amane ama wati ase na o man pani adi mfie aduoso na owu a enti hwan na eku no ma me ka se mi nkiro da be na wo te sabere wa na sakokora wu a yaka so obi na eku ni da se afi no abetina akonwa ne so abebu o na ya we be na me busa mi se da be na wo hu se wo nana akokora aberewa otifi wo wanya be 70 80 to 100 years ni aka change obi na eku ni da menti bi what be da bi ba obi di be 30 25 years ye se obi na ya de be obi na eku no na de wo ko na de wo di 90 800 ndi enyi obi na eku no ya nim bible si nim dia me ninti ye nim nyame asem nti every day ye kasa kwa yo mate sofo nyenye ya me enti no de mpesa ya kasa pa me twaso de mpesa me ka e ma Ghana man ye ti ase ye ne se moma yenyi ya adwen free so se obi ne kum obi na se kwa da metete se se o man panim John Mahama ane kum o man panim Mills wa hwe eti se o man panim John Mahama no obekum Mills na obetena konyan so nyambia na obekire bo onwu ana enye sa na ye fa enti no moma yenyi ya adwen wa nche se enti ono kwa na man panim enti ba ono kwa na man panim obetena o man panim sofo o se wo ye ni tietia be ase o kwa aboro de o kan you say me ka say ti onu kwa na o mampani ewi ase mu watena so a watena mampani adwa so a owuda enye onu kwa ase ye fancy adwum say ne bra so no oko me da say me bra Gideon papa onso video ya hwe ye waje nkyere e wo ho anything me de maje nkyere etiawa ni na say ye hwe etie asema eye sofo panyini beduko bi ekan na from my analysis no na you say president ono ani kuno me de me kense so dua ono ani kuno me che de nti amekasa o kasa no say Professor Mills ban ho no o de training plane say papa akwan no tena so obewu o ka si o plane say ono de nyame ache ayi ache ne say enka onfama na na ado but nyame so onfama ofata tena so obewu ya de nkom se wi ato ho amawo se akunya no tena so a obewu that means we ase no ye wo adebe won mo a ye nya no by that time wo ya say beto uhu sana enye fe ne nkom se ade a be happen in future nya che wo se da bi enko ha ukọ ha ka bebo na ukọ wa ka bo wa na ku wa na ku eti mi chirim se ya my boy sa eti sa nkom se na ono no se e ba ya one ofata tena ase o chere se Nyankopon se o tena kwen so bewu na ofata se da bi o pese o tena so no wu kra na o pe no that means ono na eku no so ono so o pese o ye de Nyankopon e se ne se o nye enti o pese o tena kwenwa ne yes enti se o pese o chere se ono na eku no onye obi na eku no sana eye sofo pese o chere se
of attack President Mills. Ono na ekunu ho. Obie no okunu no. Enya Mahama da bia man for target so ekunu, nya Mahama na ekunu no. Opeso o kire say edi yemu no a Nyankopon yi kire no no. Nyankopon yi kire ne say akonya no de obebe na tena so no tena so obewu. Enti ono na age atum say me pese me tena so no mi wu. Enti we no bia fa ngo say na Mahama na odi na tinti, Mahama na emia ne kon. Mahama o kon mia enka de ono na pronounce yan kokomia no konkon. Na say no de ni kwan so ye ne sa. Na fata de ne no so ye ne sa. Say bia ono odi na ni odi na tinti obese o mfiri wo no me hye wo. Na de ono pre challenge na o mfiri wo side no. And they won't me and Conco. The no contest now to say, on few are, or be me engine on him. And then go on. No to us. I know maybe one more. I am not maintaining maybe I say. So what I say, a prophecy number. See, I said, you come say, dear, near show come say, as soon as he way, yeah, the 2 amount, or better not so seen in the back. And the open I'll bet you soon. And the Cameroon say, what's the assessor there be? See, you won't down a mimpe wood, yeah. The horse of the sofa can wood almost be but you would one man time soon ya so come out to say ubewa and nyawa natural woo if any pewu wow pay if any pewu one up pewu so it is a commission all can say as no can say sanity dia and of ata or no one it's what tena be uti baby now you will say and I Mahama na ekunu Mahama na Mahama wa botiro sese or not tio me vice president the president ewu nyame adom na waba be disua mosemi na mekunu na masha na mo de wu atome so for so many years enti dia na nanka apese onko ye na me wo de wu atome so be che kwan fa so mekunu na se ne nanka asofu woni se sofu bi kwa about say ye to obo bi obe che di ko kun of ata na so timi che ni ba ko kon fa ta ni ba ko o ma na busu mo mo wu no me kire on ko fo mu kun no ono de o kan bi sa kwa so bi e ka bi so ene sa so fo no nye so fo se wu timi be kire se o fa ta wu no wu ye no wo be che ni ba ko kun ma ene o busu ni pa o mo mo wu no fo mu nyina list bra asumasi akwasi awu ye asumasi ne kun na ni tina ase ni pa mo me popular nko na de bia no ase mo de mo prophecy form ho so be so no so gidi e mo bon fro sa be gidi sa akwa ono so gidi no anya sika ise de wo bia e ti di je na mema nkofo akọ heaven ana da bi ana me di papa ho so ya okakra wa so na ba be kan ho se wa woni se nkom se aba se papa no odi ade na obewu dada ri ato Mahama so Mahama wa ngasa kwa iri yan odi nkom se ba o de fa Mahama so no wo ma out me kan cha so me nkofo se ofata wo no wi no ye free jo Mahama wo free jo Mahama na nkom se ba se odi amamu na obewu otena pon so obewu se wo ni se ono ni Nyankopon na ekasa so for become ni Nyankopon kasa direct e bi Nyankopon de asem de to na koma so no anka nche ne se asem ni si wiye wo se o magana na maya na wi asem anyina hu se bibi se nti na ofata wu se fe ni de wo hu se akoda asumbia ba obi eni hu bia ka ni kwa so biati na fe ni so me sisi ndi wo hu sa asumbie sakasaka bia emme chire biem e bia asem ni si ye na nko ba abonten be ka se bia ofate wo na wawu ne kranyo obia na ekunu na nipa se ya na ono ane nkra bia na ono ane pese owu na wawu a anga bia insensem bebrebe sisi achire nti na watwen ama enfia babo so ya ba na ba na oba abo de o kan mi ni obi se no pressa se san no ne eye President Mills etena ase kan ye na no pressa anya nko ne yichire o se o tena so obewu a they know how I said that I don't make can. So, young boys or seven one can, and you see is all we can also. They can listen. See, I say, Sherman, I should train you by dear be away now, I na what done, and now what dear Barbon. I will send be and I am Comobi and on any pebby, and I send you a more come once and sana, baby to my once. Young boy catch us na okase nipa bia kan atumi fo etimi meka we trofo onye so one kase nyame na obi nipa bi na atuni fo oni nyame ko kasa ye se bia obi atuni fo nti na o ma out na kan kasa wantimi ye me se e bia oni nyankopon kasa ye na asema nyankopon ka kire no eno no nso di so woni so a fine ana wate se wo na wo no nyankopon na mo so share wo nkom se papa no tena kunya no so obi wu no wo dia ba wo nya san kom se ne se e ya kunya no tena so no ena nyankopon share wo nkom so obi wu na enye obi na akunu
so obi so na eku na eta ato na nipa kro ku nu so a kanidi so wo de beba wan fa nipa kro di amba na what say na ex president vice president odi na chi and am for target say oku no da wan me kasa an kire se da bi eye sei na gopon yi kire me e ma me papa no ko atena se kasa Ghana kunya wo no enya ntena so akwa wo se woni hwe na wakonya otezu yi tena so kwa mini hwe sesen wiase wuni nyame bambo de bambo na wo so onya na se nyankopon bambo nso na kata Ghana me nyina so Ghana Christian me say why na kata say nyankopon bambo wo ma Ghana fo nyina de minim no obi akonya bia ni tumi ahye wakonya otezu yi ye wo de ahye ndi Ghana de no wetimi a challenge wo be say wo da mo kwa menam ho kwa wo na mo kwa me sum nyame ntimi nam ho kwa wo sum nyame busa so obi na sum nyame obi na sum nyame ye na sum nyame de do say Ghana akunya no bibi tatira te say wu a enya say bi obi eku obi na say Ghana president na ekunu sa akwa wo di akunya na ye otumi eta wachi o eti nipa fu mi timi meku nkwa o waka se bia no den cause what you go say president yakuno abra akunya bia akunya nananom akunya ye odi choose metatiri edisi nyinya mekwa na ebebo ata ho ban a eti akunya no so mo no ban no bia ko okuno eti se prophecy no kan say no kra bia na mi di say ene sa prophecy na no na eku of ata na nye eye mahama na ekuno mahama no onye udi o ye udi ni a enka de ono ne prayer tesese you ntwi nchi aba no ko ken ku no enya ne freedom nti eno ano no nye mahama e de ku no e ofata ono na eku no yo mate medase ene won so de a waka